Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Vegetable. Manzana. My favorite vegetable is brocolli. Una manzana al día mantiene alejados a los médicos. Una manzana al día mantiene alejados a los médicos. Olive. Plátanos. The olive is very good for you. Los plátanos son muy buenos para su salud. Los plátanos son muy buenos para su salud. Garlic. Mora. Garlic is good for your health. Las moras crecen en el Ártico. Las moras crecen en el Ártico. Celery. Arándano. Celery gives the soup great flavor. Un arbusto de arándanos está al lado de mi casa. Un arbusto de arándanos está al lado de mi casa. Brocolli. Melón. I just picked some fresh brocolli. Un melón es una fruta pequeña. Un melón es una fruta pequeña. Zucchini. Cereza. Zucchini are my favorites. Los cerezos en el huerto son muy bonitos. Los cerezos en el huerto son muy bonitos. Sweet potato. Coco. This sweet potato is very delicious. La palma de coco crece principalmente en áreas tropicales. La palma de coco crece principalmente en áreas tropicales. Onion. Uva. An onion will make you tear when it is cut. Una uva se utiliza para hacer vino. Una uva se utiliza para hacer vino. Pepper. Pomelo. This pepper is very hot. Esta toronja se cultiva en Florida. Esta toronja se cultiva en Florida. Cauliflower. Mango. Cauliflower is just like broccoli. El mango es un tipo de fruta tropical. El mango es un tipo de fruta tropical. Spinach. Melón. The spinach is very healthy for you. Un melón tiene semillas en el medio. Un melón tiene semillas en el medio.
Beans. Naranja. These beans makes a good soup. Una naranja está madura cuando cae del árbol. Una naranja está madura cuando cae del árbol. Peas. Papaya. Peas are my favorite vegetable. Esta papaya es una fruta tropical. Esta papaya es una fruta tropical. Green bean. Melocotón. Green bean is good for you. Un melocotón es una naranja. Un melocotón es una naranja. Mushroom. Pera. This mushroom makes an excellent soup. Una pera crece en los meses de primavera y verano. Una pera crece en los meses de primavera y verano. Lettuce. Piña. Lettuce is very tasty and healthy for you. La piña es una gran fruta tropical. La piña es una gran fruta tropical. Corn. Plátano. Corn is a very good vegetable. Un plátano tiene tallos gruesos y hojas grandes. Un plátano tiene tallos gruesos y hojas grandes. Potato. Frambuesa. This potato is full of carbohydrates. Una frambuesa es una baya roja y blanca. Una frambuesa es una baya roja y blanca. Cabbage. Tomate. This cabbage is very green. Un tomate es rojo y jugoso. Un tomate es rojo y jugoso. Carrot. Sandía. The carrot makes a good soup. Una sandía tiene una semilla grande en el medio. Una sandía tiene una semilla grande en el medio. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.